हावड़ा अल अमीन मिशन के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाला एक छात्र 30 दिन से लापता है। इस बीच अल अमीन मिशन के 2 शिक्षकों पर छात्र को रैगिंग करने का आरोप लगा है और छात्र 30 दिन से लापता है। इधर छात्र के माता पिता ने धमकी दी कि अगर वह जीवित नहीं लौटा तो वह आत्महत्या कर लेंगे। अल अमीन मिशन एक आवासीय शैक्षणिक संस्था है जिसकी स्थापना 1987 में वंचित समुदायों को शिक्षा और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। यह भारत के पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के खलतपुर गांव में स्थित है। यह अब राज्य के 18 जिलों में 76 शाखाओं के साथ फैला हुआ है। उत्तर 24 परगना के बशीरहाट महकुमा मटिया थाना के राजेंद्रपुर ग्राम पंचायत के 16 वर्ष का मेधावी छात्र अब्बास उद्दीन मंडल हावड़ा अल अमीन मिशन के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता था। इसी साल यानी 2025 में उसे माध्यमिक परीक्षा देना था। सूत्रों से पता चला है कि अल अमीन मिशन अथॉरिटी ने 6 दिसंबर 2024 को पारिवारिक को बताया उनका लड़का अचानक हॉस्टल छोड़ दिया था। सीसीटीवी में इस छात्रावास छोड़ने की तस्वीर कैद हुई है। मिशन अधिकारियों ने उदय नारायणपुर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वह अभी तक नहीं मिला है। छात्र के पिता कुतुबुद्दीन मोल्ला मां रोजीना बीवी ने कहा कि हमने उसे रिश्तेदारों से लेकर कई जगहों पर खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमने अल अमीन मिशन प्रशासन से संपर्क किया है और प्रशासन उनकी तलाश कर रहा है। এখন আমি মিশনকে বলছি আমার ছেলেকে হাজির করে দেখ, আমরা খুব চেষ্টা করছি, এরপরে আমাদের কি হবে বুঝতে পারছি না। আমার শারীরিক অবস্থা খারাপ খুব ছেলের জন্য। ছেলে কি কোনোদিন ফোনে বলতো যে শিক্ষকরা তাকে মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন করতো? কোনোদিন আপনাকে বলেছে ফোনে? ছেলে একদিন আমি গিয়েছিলাম, বলছে মা আমি অন্যায় করি না, তাও আমাকে দোষ দেয় এরা। যেভাবে হোক আমার ছেলেকে বেরোতেই হবে, বার করতেই হবে, কারণ আমরা এর পরে যদি না পাই আমরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেব, কারণ আমাদের ওই ছেলেই আমাদের সব, আমাদের দরকার ছেলের। কতদিন গিয়েছে 6 তারিখ সকালবেলা 5টা 38-এ বেরিয়ে গেছে, সিসিটিভি ফুটেজ দেখা গেছে। তারপরে থেকে আজকে জানুয়ারির 3 তারিখ, আজ এই 27-28 দিন তার কোনো নিশানাই পাচ্ছি না। আমরা পুলিশ কি কাজ করছে নিজেরাও বুঝতে পারছি না, মিশন কিছু করছে বুঝতেই পারছি না। তারা আজ 7-8 দিন ফোনই করে না। আমরা আর কোনো কিছু যাচ্ছি না, আমাদের বাচ্চাই ফেরত আসলে ভালো হয়। যেখানে যায় বাচ্চা করে আমরা মিশন এখানে সেখানে খোঁজ করছি, তদবির তাকদা সব করছি, কিন্তু কোথাও আমরা নিখোঁজ একদম কোনো কিছুই তো পাচ্ছি না। কেন পাচ্ছি না জানি না, কোথায় কেউ আটকে রেখেছে কিনা তাও বুঝতে পারছি না। কি চাইছেন আমরা আমাকে বাচ্চাই চাই, বাচ্চা ছাড়া আমাদের বাঁচবো না। আমরা আমিও তো এই 10-20 দিন এখানে পড়ে রয়েছি, সংসার ফেলে আজকে ভাইপোর জন্য এখানে পড়ে রয়েছি। ভাইপো চাই। সাবিনা বিবি। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।